viewers once again anan sob ke welcome kora chanai di ase ekta gari de driver osore ekta bura buise front seat de to tai khan cha rasta ru hole ekdam biya thakise কাঁচ নহলে বেম্বু পাতা খান পিছি এটো রাস্তা ওচৰতে নাগা থাকা এটো ৰাস্তাৰে যাইছে তো এটো বুঢ়াৰ পৰা কাঁচ লাগা পাতা খান আহা টাইম দে তাৰ পৰা এটো আইনা থাকাটো কমপ্লিটলি বাউৰিছে তো কাঁচ আৰু এটো বেম্বু লাগা পাতা খান পৰা এটো আইনা কা লাগা টাইম দে তাই পৰা এটো হাতা হলে গ্লাস থাকা না জানি কিনা এনেকা গুৰি থাকিছে এটো নিছনাই ইউটিউব কি দিয়া খুলিব তাতে ওয়েলকাম করা ভিডিও আজিকালি হতাই একটা পায় এটো ভিডিওর কিমান পার করলে মই এনেকা আকিরে পুরা কুরান হা করি লেবে না হাতাই এটুই পায় এটুই পায় না কবগুনে ভাবনা করি লেবে এটু ভিডিও পাই থাকে এটুরা আজি এটু লগা ভিডিও ওপরে একটা দুইটা শর্ট মেসেজ দিব এটু লগা ভিডিও হলে আইসাপ অ্যাম্বুলেন্স আর একটা নাগামাগি কোনটো কন্যাক কমিউনিটি লাগা আছে তাইজন লাগা আজিকালি বেশি ভাইরাল হয়ে যায় আছে আর এটি আলাক ভিডিও নহয় মই ভাবনা হিসাবতে তাইজন লাগা ফ্যামিলি লাগা কথা সোশ্যাল মিডিয়া লাগা প্ল্যাটফর্ম দে একটা ডিবেট প্ল্যাটফর্ম নিচিনা বনাই দি কিনা তাইজন এনেকা একজন গা হালা জিলা কৰি কিনা দেখা মন সব দেখি আছে ফার্স্ট ডে এটি বেশি কালদি আছে দুইজনকে বি গৈ আছে सोशल मीडिया रो हले अब ना लगा নহয় আপনি লাগা নহয় মই লাগা নহয় সব মানুহ লাগা আছে তাতে বিলিয়নস মানুহ খান আছে তো তুইজন লাগা একলা নিছনা কিলে নগা ফ্যামিলি লাগা প্রবলেম দো তুইজন সোশ্যাল মিডিয়া রে শেয়ার করি কিনা মহান সবকে পাকলা করে দিয়েছ মরম ব্রা ইনাকা নকরবে এটি বি একটা ক্রাইম আছে দে আমনান লাইটলি না ভাবিব और तुझुन ब्रा एकजुन लगा नोहा कथा को केना रूमर्स को केना पूरा इदुरो दूसरा मानु खंगे जिनिबुले दि আছে इदुके साइबर बुलिंग गय एकजुन लगा बिया नकले थाका कथा कोइ केना तुझुन इनागा एकजुन के YouTube तो हले तुझुन लगा डिबेटिंग प्लेटफॉर्म जिना पुरी दिगना इनागा हाला गुरा दिखिबा আছে इट्स वेरी रॉन्ग साइबर बुलिंग আছে दो एकजुन लगा सिक्रेसी फोन रेकर्ड करी किना एकजुन के परमिशन ना मांगिना इदु अपलोड करी আছে दुको थबो तुजुन ना फाट रखि जाबे इना नहले तुजुन के सब मानवर एक्शन लबो एदु जानते तुजुन तो पाबो एदु मरम ब्रा रखिबि फैमिली लगे इशू दो আমনা জামা করি কিনা সলভ করবে সোশ্যাল মিডিয়া রে না আনিবে পাবলিক লাগা টর্মেন্ট রে না আনিবে নিজু লাগা পার্সোনাল প্রবলেমস হলা এদিয়া तुझुन लगा वीडियोस तो आखिर कोन इसना किमान ना साबो को इमान इसना है जाय एदो মই तुझुन हसाबि कुन गलती আছে कुन राइट আছে एदो जानिबोला মই साइसे दे सादाम दे तुझुन भी राइट আছে तुझुन मानु चक्रा कुराके एकजुन तो की होले भी रंग हबो एकजुन तो की होले भी राइट हबो होले भी तुझुन लगा কথা হিসাবতে তো तुझुन भी राइट আছে और एक तारु की ऐसा तुझुन कथा पिसी पारा तुझुन लग पाइस মই भी মই আছে কয় तुझुन আছে तुझुन तो মই हुना हिसाबते মই बा देखि पा हिसाबते तुझुन कोन भी रंग ना तुझुन भी राइट दैट मींस तुझुन भी रंग আছে एदु ब्र को আছে तुझुन एकजुन के अंडरस्टैंड करेगिना मरम ब्रा निचु लगा फैमिली इश्यूज तो होला पब्लिक डोमेन ना आनिबे सोशल मीडिया ना आनिबे सोशल मीडिया एक्टर होले निचु लगा फैमिली प्रॉब्लम शेयर करले प्लेटफॉर्म নহয় इदु मन सब प्रबि दो होले सोशल मीडिया दो फाल ब्रा चलाइला फाल আছে কইনা इदु জানাই দি আছে আৰু একটা দো होले स्नेक ते कादा निसना আছে स्नेक ते कादा ने मोहन की देबे नॉर्मली नकादि मोहला गाउरो অলপ পিছি কৰি নাই स्नेक ते कादि इदु निसना तुजुन दो होइছে हाना दो गुरी আছে ना হলে भी आखिर जागने एफआईआर कोन भी न गुरी दो की होइছে एफआईआर गुरी भी ना माइकी भी मोदा गलती আছে জানিলে एफआईआर गुरी मोदा भी माइकी गलती আছে জানি ना एफआईआर न गुरी ना की होइছে एफआईआर गुरी तुजुन होला आखिर कोन निसना साइबर बुलिंग एकजुन के ऑनलाइन दे इंटरनेट दे तुजुन एकजुन के बेसी बुलिंग गुरी আছে एकजुन लगा नहोआ रूमर्स खान सब ओलागिना কথা বই আছে
it is a crime to moda bra kalti hole bi maiki bra FIR korbi maiki bra kalti hole bi moda bra FIR korbi inaro nukuri hala do kuri ase na snake te kata nisan tu jin ki hoise kun wrong ase kun right ase jani bole FIR korbi na inaro no hoina hala chila kurule para tu jin do no hoy du moram bra ina ka no korbi akiri gonis na tu jin ma chora understand kuri na solve kuri dila phala se ina ka hala chila kuri thagile na last day tu jin ke so manu bra action lole sob society bra action lole baude edu ram de tu jin di tuk pabo do moram bra request kuri ase niju laga family problem du hole niju laga chokare solve kuri la phala se kugana short te na ka chanai di ase idia viewers kan moi konyak kotha bra ekta kotha kobo du bra anan ke bear gorule du chanai di ase konyak hangai tamana yawau bu cha thaya hebak phi ma haki mo mau do si hai lak ngaulan saha tamana amai lam nyum ye ji pa amyang lam nyum saha mi ye nyi lak ne saha thang ne ngai himbu are kan dingai ja hado aham kada ibwa imin aisak konyak no hoy teman kada pha bu se yang giu hado ating na chia ating na chi ga mano society or organization na action ya lak mo hado wa taw ibu ye chi KNSK resolution bo hado pa chiang ma taw iyang bo non locals lan be sadi bu soko hayam lande teman min ye phalak se yang amana hado ba tang me hado aisak konyak ka au hia pha bu iye ibu hisap me ida min pha bua konyak teman mu pha bu se i jai giu hado ating ne jia teman ta nga ge chingmai lam nge be ane naw ya lano konyak naw ya lano aham ka dalan be ching bulan chingmai lam nge be sa chin nanga mi iman wang lam ki ngolak nang min no hi chance to nang nyu ngo wang lam khong bu chai le do nang myang bu wang lam no hi chai le do aham ka dalan be sadi bulan haki jibe apang apa mata ngobe hadau jingna mop ngai hum buja tani sai ji ibak phi ma haki tamande bau do si hai na dambu chat new de bau do si hai na dambu ngawlan sa Facebook me YouTube me WhatsApp me viral na myang bo hadawa taman moila na kanding ade langona sao phai ma haki yang ngai lak jingna se tani bu video kai taman moilan kanding ngolak jingna se ngawlan cha ni hadawa video tang da tawi idam na mulan de menyong phana so viewers ida konyak te ko abi do hole iku lokaloki kotha noi future de itunisna problem de na khushi bu nimide sob manuke alert thakule koi dia ase edu achi laga video bra moi kolom mon bi thakana hole be koblo olai jai mon action ke na koi sur kun ba ko na itu nimidi pona ase de edu bra kiman koi dise tade wrong thagile do map kori dibi hole bi mon sob pra chane bole ekta kotha bi right ase bole mon sob pra bhabana kori sabole edu video bra announce ke share kori diase thank you everyone for watching my video